can guess what is my message all about? Unity. Yeah, but well, but something lang. Rosa and Sanchez speaking to the class about unity. Actually, she is asking about the message. The title of my message this morning is Unity in Christ Brings Success. How are you? Okay. In Ephesians chapter 4, verse 2, it said, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ako lang ipasa sa atong group, sa atong bonding karon. We have our bonding not only for the purpose that we are graded, but because we are here, we are dito nagbanding ta karon tungod sa Ginoo. Kay dili din nato mabuhat kung wa ang Ginoo. Nagbanding ta karon tungod sa para mailhan nato ang matag-usa kanato kung kinsa jud ta. The first semester, well, it is nearly ended, right? And we do not know yet who really we are, who really our classmates, diba? You know who really me through the name only. But you do not know what I feel. Unsa may na akong nasa akong desire sa akong kinabuhi. Kung kinsa mo jud ko, kung unsa man jud ang akong palisod sa ako life. The same sad sa inyo ha. We do not know kung kinsa si Christian, si Christine, di ba? Bisan sa mubong nga panahon be thankful ta nga nag-require ang atong early unity cause it is to open our mind. Bisan sa mubong nga panahon nagkabanding ka ta kay wala ta kay balo pag second team manguli ang ukang kanato nga wala na ibalik. Wala, di ba? May mga moment. So God, karan balik. And I hope that balik ka na nito. Kanang mga nangunga ano? Happy to live. Okay. So much for that. Dito mo biya. Oh. Okay. When we have unity as a group, unsa man ang mga results ini? Very good. Success. And it said that chapter 4, there is one body and one spirit. Just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism. Wala ni makuha ang atot, wala yung pagginabangan ito sa usa. Di ba? One way to have it, we must understand each other. Understand. Kasi galaga, linggo. And the third is, we must humble ourselves before God. Before nga nagplan sa ini, ato sang gipangayo sa Ginoo ang iyang balang espiritu nga mag-uban siya kanato so that because it is for His glory. And then next, cooperation. Kamura ang kibalo kung pero bumusuta sa Kani ang adlaw nagtapang-utang-utang duduha kung madayong pag-ibig. Pero praise God nga nadayon ta. Diba?
prayer is very, very effective and powerful if you have faith in God, strong faith in God. Amen. Faith can move the mountain. You believe in that? Amen. In that? Okay. Kung sometimes, imagine mo kalipay na to as a group, maglahi ka idea. Nya, ang usa, di makabusa sinong idea. Ang usa sad, di makabusa. Usa nga, kana sa yung idea mo, i-command. It is different with your own prayer only. Yes, our devotion is, yes, of course, natay ka ng with our personal nga prayer at quiet time. Pero lahat mo dyan nga, nasa ako sa kagrup, pinagkahiusap ta. Nakita sa Ginoo ang atong mga heart, kung doon sa na to pag hiusa. This, in our life, we are full of trials, right? Just like, naisip pa lang yun sa atong class, na problem sa kabasin, hindi ta makapasar. Pero, Kadungog-dungog siya na ako. Don't mind that. Don't mind that. Wala nga, don't Even mind though daw ko. Wala. Ka lang, Even Lord. though wala ta ma-perfect na to ang exam, but in the exam, God is our God. Amen. Amen. Hallelujah. I'm not guilty. Kung na-perfect na to ang exam sa Ginoo, no, wala na problema ng mga nasa kong palibot kay ang Ginoo rin bahalaan na. Diba? Huwag ka mura sa lang iba kung saan na ang exam sa Ginoo ninyo. Difficult ba para ninyo? Math ba na? Fine. Analyze the situation first. If we are united in Christ, we have it brings success. I hope that now yung naging successful kita handog na it's the end. Atong just isipa lang nga sa sir mo ang gana kung na. Well, gana rin ka basta parang dako ang atong grado niya. Kaya kung dako na rin atong grado sa Ginoo, dako sa atong grado kay sir. Because God will start the learning. Kadungog-dungog na to. Ano yung bisan pa man nagkasakitay ka, nagkasuko-suko, nag-uol, pero smile ang hapon ta. Magpakita nga anak ta sa Ginoo. Diba? Dili na tutugutan nga naay usa nato kuan sa ato ba lahi sa grupo. Uban na bisa sa ato grupo pero may nabudam sa siya. Of course, we need to have relationship with God. Like, it's not a relationship with God. But remember also that you need somebody. You need somebody to ngayon makauban. Even though we are not, in each of our lives, we need God. And we cannot do without Him. Because God is a great God. And nothing can happen. Amen. Thank you. Have a nice day. One day wala ka rules. Ay, aba, rules kay mga message. Very inspiring. Very inspiring. Very inspiring. Are you blessed? Amen. Amen. Thank God. Na ay mga gin-preparing presentation ng uban, kakang